कासिम जान, पूरा जहान, नौशी जान, आइसक्रीम जान। गुलामज़ा साहब ये चंद दफ़ा मरदूम वीडियो कदा कि भाई हम जो वाक़ई दुख्तर आज़रा और बच्चे अफ़गान की गिर शुदा बुद कि गुफ्ता बुद कि भाई मोदिगा ना मेली कि इंजी गैर कौम के साथ डेम बाया ना, लेकिन मोसेल मुने कि भाई उनमु अमू हिसाब अमू मरदूम गैर कौम माया इंजी दिगा कस के अस्तना वीडियो या जोर शुद लेकिन कस रोक न तनिस तक दिगा वजह ऐसी ची अस्ता कि कस रोक न तनिस कि उगना ताबाली माया इंजी कैसा इंजी कैसा कस आखिरो कदन नदरा खो चरा ई इलाका सरकार अस्ता स्केंट अस्ता फौज अस्ता खो इंजी आखिरो कदन कस नदरा सिर्फ बराए जू इंसान इंजी रोक कदन जायज अस्ता कुनारा हर इंसान में तना रोक कना कि वो इंसान है कि तखरीब कारा या वो इंसान है कि मतलब फर्ज को जनार छेड़छाड़ मना या दिगे गो तखरीब कारी मना हाँ बराए सिर्फ तफरी अगर कस इंजी माया हर कौमी की माया बिला तासुब मजहबी बिला तासुब कौमी बिल्कुल हमदा में तना कस कसर न रोक मना न कस आखिरो कदन दरा बिल्कुल हमदा में तना 100% मोद दिगे इलाका में रफ्ता में तनी कस अक नदरा मोर रोक कना अवामी इलाका अवामिया अगर मखसूस एगो पार्क एगो आदम अस्ता दो इलाका फर्ज को बराए कौम हुजूर ना बराए फैमिली हुजूर मना कस रफ्ता न में तना ये केंट इलाका इंजी मर्दुम बराए मो बिसार मेहनत कदे बिसार जहमत कश दे मो बराए जिना कदे कि मो मखसूस बराए अजरा कदा बाशी इंजी हर कस बिला तासुबी मजहबी बिला तासुबी कौमी अमदा में तना लेकिन सिर्फ पाबंदी बराए उनमजू इंसान आया कि तखरीब कारा या कुदम छेड़छाड़ मना या कुदम वीडियो दायरे शराफत बिल्कुल बाया पिकनिक को करना मजे को बाल करना तफरीह को करना शौक को करना वही इंजी एज कुदम तासुबी न मजीब न मजहबी न कौमी सही लेकिन आदमाई शरीफ बिल्कुल हमदा में तना बिल्कुल राय शिवाजा कसख नदरा क्यों रोक करना बस दी मिला इलावा जियम इलाका स्केंट अस्ता फौज अस्ता ही में तना रोक करना बाजिन जे चीज़ा पुलिस इस्तादा मशना बकायदा नाकास्ता अगर कस कुदम गलत कारी मना तखरीब कारी मना मो नाकर इतला दमे तनी कि भाई ये कार्रवाई रा उना में तना मो अक नदरी दकस आले दमा बइनी कौम फर्ज के एक बच्चा या एक दुख्तर खराब मुशा वो नाम कौम बायद याद नश वो मखसूस होनो मो आदम मुकार ठीक है लाजमी नहीं कि एक दना दुख्तर या अजरा या दुख्तर है वो ये वो कार गलत का दूर तो दना में कौम या दना में मजहब या नहीं गलत गबई गलत बलेजी वीडियो जो शुदा जो वाक़या बात की भाई ऐसी बात कैसा इसे रोज़ फैमिली डे अस्ता इंजी जुमा हफ्ता इतवार कैसा ना कि बलेजू अमल दरामद मुशा या ना मुशा की जुमा हफ्ता इतवार की इना कोशिश दरा कि शुना लेकिन न मुशा चार जी खातिर न इलाका जमुनिया इलाका मखसूस जेगो कौम निया जेगो कस निया ये मखसूस इलाका केंट अस्ता केंट में तना और हुक्म जारी करना और पाबंदी रबी लगना फौज में तना मो अख नदरे की कसर रोक करनी या कसर सिर्फ उन आदमार मोर रोक में तनी किंजी बाया तखरीब कारी करना या मिसाल कुदम छेड़छाड़ी करना या कुदम काराय गलत रवैये गलत मर्दों में निशान भी दिया बाज मर्दों मखदरा की रोक करना इलाके को चूंकि अरकस इज्जत ची बराइश नामुस ची बराइश अजीज बिल्कुल देखिए एक दिन बेगैरत बेनामुस पैदा मुशना वो कार गलत मुना लाजमी नहीं उर्तू दना में कौमियत को वो द कौम नहीं तो मने कौम तो शरीफा है कि मर्दों रदान चिर मना बिल्कुल कि सुने इज्जत नामुस शिकस चिम को बाल गदा तो कना चिम शिर पारा मना ना मतलब शुमोयत से कि माल खुर मजबूत बिगर हम शायर दूज नगर बिल्कुल अगर कि खाने खुर मजबूत बिगर खुशारा दुख्तर कौम कैसा गैर कौम कैसा बोरा भैया अगर फर्ज को दुख्तर az मने खाने खुस्ता az मने खाने को कंट्रोल न दरा जी तू कई जुर्मी ग्री दौर सोशल मीडिया अस्ता उना द मने नेट कदी का कंटेंट मना बिल्कुल इंस्टाग्राम अस्ता ना हजार टिकटॉक अस्ता वीडियो वो राइजर वक्त वो जिम्मेदारी पर व्हाट्सएप अस्ता जिम्मेदारी अब बिरार कौम फामिल चस्ता कि वो रोक करना ताकि कस खबर ना मुशा खुना मुशा वक्त की खबर शुदी जिम्मेदारी जुनाई कि ना रोक करना बिल्कुल ये जिम्मेदारी कौम निस्ता कि कौम दिस बाल के दजुबा सुबह एक हजार का भी दिगा जोर मुशा कि भाई ये कौमी रंग दादा मुशा बस फसाद कलान जोर मुशा लाजमी नहीं कि एक दुख्तर या उगान एक कार गलत कदमो
او د نام افغان یاد آن. کنی یا یک دختر بلوچ کار آن. غلط کرد مور د نام بلوچ یاد کنی آن. نه نه. این لفظ غلط است غلط است این امو دختر کی کده امو دختر هی کده بالکل امو بچه کی کده امو بچه هی کده بالکل این د نام قوم باید یاد نشنه بالکل. این قوم را جذباتی نکنه نکنه. چون که مو است قبایلی ایریا بالکل قبایلی مردم تمام جذباتی است بالکل. درباره عزت و ناموس خو بالکل. درباره مذهب خو بالکل. جذباتی است این الفاظای غلط را استعمال کده منی مردم تعصب پیدا نکنه جی جی چیز بود در مطابق عقل شعور خود از ما نه شما خوب گپ گفتین ماشاءالله عقل شما کس کم نیست اور دانسته یعنی چیزا مطلب होशियार आदम हस्तिन अक्ल व शऊर दरेन शुमा माशाल्लाह और खूब गवाह गुफ्तेन कि मर्दम कैसा सर खलासा ये कैसा द पॉजिटिव चीज बिगरा और नेगेटिव नगरा ही गबरा बिसार मेहरबानी अगर मो इमरोज फर्स्ट को एक बेगाना रेंज पाइशर मिगरी सुबह को बस मोरम बेगाना दे इलाके को ना मेला द नौडुक ना मेला फर्स्ट को मोर द पिरगाइब ना मेला फर्स्ट को मोर द बोलान ना मेला फर्स्ट को मोर द जिल ना मेला की इलाका पश्तून तू शर्म है इलाका बलूच तू शर्म है ना ये इलाका पाबंदी कस अख न दर सिर्फ برای زو انسان پابندی کی تخریب کاره فرض کو زناکاره فرض کو شراب خوره فرض کو تخریب کاره برای زو ادمه د ار علاقه پابندی صحیح 4000 قوم باشه 4000 قوم باشه چی ازره باشه چی افغان باشه چی بلوچ باشه اور این تخریب کار د منی ار مردم موجود است این کس روگ نمیتونه اگر روگ میتونه صرف مو فامیلیش روگ میتونه بالکل دیگه اور چی کنه کی روگ کنه بعضی قومی رنگ میگیره بالکل بالکل جور باشین سر دوستا اینجی یک دیگم خدمتگار کستا موجود است درباره امزیجایی کستا که مو کدزنام کم گپ میزنی که امروز یک دوست ملاو شد گفت که شما خوب کارنامه شما یوتیوبرا کی جای درختار جای ششتور کستا نشون میدین در ویدیو اور غیر مردم هم کستا اینجی مایا همی ویدیو ارسل کده که یار خوب جای است بوری مو منجی بشنی دیگه درباره از حاجی صاحب از اینا پرسان منی که اینا چی خیالات داره حاجی صاحب سلام علیکم علیکم سلام آقا خیریت بخیر خوبین شکر نام شما حاجی صاحب نام از مو حاجی حبیب الله حاجی حبیب الله صاحب حبیب الله صاحب شما چی میگین در باره مو جناب محترم کسا پروگرام ازی که جور شد تقریبا کسا از مو پیش آدم که اینجا خدمت کرد در 1985 یا 86 خب دیگه در 1990 در 1992 کسا در 2002 کسا که ما خودم خنجقه زنا کسا شریک شدم نه خب ای درختها و غیره کسا گفته که 200 کیلو به خدا و نار رحمت کنه پیداش کسا گفته در کرونا کسا رفت دیگه از بعد کسا پیراش در گفته پیر شده گفته در خانه جناب علی خدمتش مرز کنم که بعد از او پس کسا که حالات در مابین شهر کویتا تنگ شده گفته افرادای از مو کسا برو رفتن نمیتونی حالات کسا بسیار تنگ شد جی دیگه همینجی کسا مو ایره جای را جور کردی جای زمین کسا سکینت است زمین سرکاریه باز از پیش از ناری کشت کردی باز اینا کسا مور آو داده خب در زمین دزو کسا گفته که درختار کسا مو کاش پیش بردی گلار و غیره کاش کردی خلاصه کسا تمام دوستا قوما برادره هر کس که باشد شهری کویتا در اینجی خب دیگه جناب علی کسا موی جای را که جور کردی دوستا جور کردن به عنوان ازی جور نکردی خالی آزره باید اینجی خب در اینجی تمام قوما اونا که عمده میتونه البته کسا افرادایی که لا و بالی و غیره باشه دونا را کسا مو واقعا کسا تحمل نمیتنی چر خودونیم کسا از خودون خلا کسا بلیش کنترل داره کنترل منی اگر اینجا کسا گفته که اونا کم شراندازی کنه اونا را کسا در گرفت پلیس میده و دیگر هم این شکل صحیح دیگه کسایی مثلا بعضی آدم دوستا و غیره شکایت کردن که چیز کسا غیر قوما را دوستا را یوتیوبرها و غیره کسا چیمونه نشود در جای را که سوگنا مای غیر قوما کستا نه اعتراض کرده موضوعنا اپیل مونه که همی تنگ نظریخ کسا ختم کنی گفته که بیل تمام دوستا باید اینجا کسا اونا بینگرنه ماحول رو بینگرنه شاید کسی از اینا از مو بهتر کسی اونا در دیگه جایی کسی همی قسم پیکنیک پاینت کسی جور کنه برای مردم خدمت کنه یاد بگیره از مو از مو مردم یاد بگیره جای جور کنه نگنام کستا یاد بگیره از پیش از مو انشالله کسی گفته که برای دیگه کسی ما ولگو جور شنه صحیح یا اونا یاد بگیره در دیگه منطقه در مختلف گوشهای شهر کویتا کسی پیکنیک پاینت جور کنه که مردم از فایده برکنه اونا دعا کنه مرده هایش رو دعا کنه بالکل دیگه نمیخواست کسی گفته که چی مو بوده
دیگر اگر اضافی شما گپ داشته باشین باز ما کسی بس ما چی گفتم میتونی دیگه از ما خو چینل است، ما هرچی قصبگی کم است، ما میخوای که رای شما دوستا را در مردم ما پیش کنی نه. ما تشکر از شما که شما ما این اینج کس خلا از حال احوال از ما کس با خبر میگیرین، از حالات ما با خبر میشه، دیگه ما خوشحال میشه که دیگه دوستام کس اینا رو بینگرنه و بیشنه و باید از اینج کس فایده بال کنه. جور باشین سر، بسیار خوش باشین، خدا شما را نگاه کنه تاکه شما اینمیتر خوب کارا کنین برای مردم، برای قوم، برای غیر قوم هم که است ما اینجا استفاده مونه، لیکن در دایره شرافت اور در ادب که است، مطلب در نیتی بد اینجا نه کس نه تمام برای تمام دوستای از ما، تمام زای تمام کس بود ما بین یک شخص گندی اموتر کی عزت خود خیال مونن، اموتر عزتی از مورم خیال کنه مد نظر بگیره ان شاء الله کسی مسئله نیه. جور باشین سر، مهربانی بسیار خوش باشین. دوستا ما آمادم اینجی دبل کانتینی طرفی رایدیم که است اور اینجا اینا شیریخ تیار نهی برار مو شما نشو بیدیم که اینا چی رنگ شیریخ جورنن اور و علیکم شال اول برار خوب هستین؟ از کی سودا منین شما یار شیریخ فالوده؟ از عید ریزه بخیر شروع کردین. خو چطور کارهای شما خوبه؟ خدا را شکر. پس خداوند راضی است. راضی هستین. باید هم راضی باشین، اگر نباشین هم چی میتون آدم چاره نداره. بالکل. باید هر ساعت که آدم شکر کنه. اور بسیار خوب منین شما. یه از خود شما است یا از چیزی کانتین حساب است؟ نه یه از خود ماست. از خود شما یا شخصی که است؟ شخصی. صحیح. بس ساعتی برای از ما یک فالوده تیار کنی نه؟ اور ما یک ویدیو تیار کنم لب که است. دیگه دوستا که شما که است یک قصه کنم درباره پلیس که است که ماشاءالله پلیس از ما بسیار اکتیو است، خاص کر پلیس پاکستان من پوره دنیا که است. خب یک امیتر یک قصه است جوک است لطیفه گفته میشه که یک ملکی یوروپ کنتری که است چوچه پیل که است گم شده من جنگلا نه بس اوگنا که است تمام ملکای پلیس را دعوت داد که باین بای امی چوچه پیل پیدا نمیشه امیر پیدا کن دیگه از هر ملک پلیسایشی من جنگل رفت ناکام واپس آمد اوگنا که است واپس آمد امیتر که بای پیل پیدا نمیشه آخر که است نمبر پلیس پاکستان آمد پاکستان پلیس که درون جنگل رفت امن دا پوزمنت واپس آمد یک آو را گرفته اور او آو که است خودی جیغ زده میگفت که ما فیل هستم یعنی پلیس از ما ماشاءالله پیل را آو جور نه آو را پیل جور میتونه این خاصیت داره پلیس از ما که است دیگه اینی یک قصه چیزا بود لطیفه بود یک جوک بود اور که دزی قاطی ما شما را نشون میدم اینجا نظاره از جای را یعنی دوستا اصل کن که شیریخ جور نهی برار مو قوم از مو برار از مو حاضره مو خوب باین نمینجی که است شما از اینجا شیریخ بخورین فالوده بخورین در کانتین اور بعضی می شیریخ تست کنید شیریخ چطور است؟ نه بالکل سرجی تست چی و کرتا مخری ورمو فهمیدی؟ نور کرتا مو مخری تاکه مردم را بگی که یار خوبه بعد شرکی ما نمیخوایم که پیسه مردم ضایع شونه صحیح نه؟ کدام شی از ما است؟ خب این میرم اینجا بیار یارا زبردست شیریخ است برادران خدا شاهده که دروغ نمیگم چرا که عادت دروغ ایش ندارم فهمیدی اور نمیخوایم هم که پیسه شما ضایع شونه اور بسیار زبردست چیست اور اینجا جور منن ایوان
ایوان زبردست بسیار خوب. یعنی فالوده که اصلا ما خوش دارم، شیریخ فالوده همیشه ما مخورم، آیسکریم فالوده مخورم همیشه. فالوده باید باشه. دیگه اینجا من دو مناری شیریخ فالوده مخورم. امید منم که این ویدیو خوش شما مایا و ایرم امید دارم که انشالله شما در اینجا ماین یک کاروبار یک درار خورده ایر پرموت کنیم باید شما قوم از ماست. این خوشحال بود زن بچه‌ای که نانی آسوده خورد ما مفهمی که یار ما حق خور ادا کرده. صحیح نه؟ دیگه بسیار مهربانی. خوش باشید.